Oke, mari kita brewek set spesial di Paradox andalan. Ini set lama ya, tapi nggak apa-apa, kita brewek aja buat senang-senang. Kita dapat 2 pack dan 1 kartu promo Pikachu. Oke, kita brewek pack pertama. Kita mencari apa? Kita tidak berharap apa-apa ya. Dapat SR, SAR atau AR pun udah happy. Karena emang ini cuma 2 pack, mau berharap apa? Tutwig, Lolicoli, Mawil RR, Walking Wig, dan penelaah Maniak Sandi. Oke, lumayan. Pack kedua atau pack terakhir. Delmis, Minccino, Finish, Carvanha, dan kotak pesan dulu. Oke, jadi dapat 1 RR Walking Wig. Not bad lah ya.